الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين حمد و ثنا کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی بادشاہی ہر قسم کی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے ہے جو اس کائنات کا خالق ہے مالک ہے داتا ہے گنج بخش ہے غریب نواز ہے اور غوث اعظم ہے درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین امام الحرمین والقبلتین سید الثقلین امام اعظم امام کائنات امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ
کل کائنات دے سردار میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اوپر رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول اولیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین واسطے ہے۔ حضرات گرامی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا مطالعہ کیتا جائے تو بعض ایسے کام ملتے ہیں جنہ دے کرنے دی تاکید ہے، بعض ایسے نے جنہ دے نہ کرنے دی تاکید موجود ہے، اور جنہ کماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، انہاں دے اندروں ایک کام بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ دے آغاز دے اندر فرمایا کر دے، اما بعد، حمد و ثنا تو بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یاد رکھو بہترین بات اللہ دی کتاب ہے، وہ خیر الحدی، اور بہترین ہدایت حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہدایت ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بدترین کام دین کے اندر نئی بات ایجاد کرنا ہے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ کے اندر لے کے جانے والی ہے۔ اسی طرح ہی دو مثالیں سارے سامنے ہیں۔ پہلی مثال ہے، کوئی شخص اپنی زندگی دے اندر نیک کام دی ابتدا کر کے جائے، اور وہ نیک کام دی ابتدا انہیں اپنی ذات نہ کیتی ہوگی، بلکہ وہ نیک کام وہ دی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوئی، اور وہ دی ابتدا کر کے جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اجر عظیم عطا فرماندے نے، وہ دیاں نیکیاں والا سلسلہ منقطع نہیں ہوندا۔ اور اسی بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، سورہ یاسین ہے، اللہ فرما رہے نے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، اسی ہی زندگی دنے اور موت دنے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور اسی ہر کو چیز لکھ دے ہیں جو تسی اپنے اگے بھیج دے ہو، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو زندگی دے آثار تسی اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہو وہ بھی اسی ترتیب کر دے ہیں، لکھ دے ہیں، اور وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور جو بھی تسی اگے بھیج رہے ہو اسی ایک زبردست کتاب کی شکل کے اندر انہوں جمع کر رہے ہیں۔ اسی طرح بہت ایسے لوگ نے، ایسی بدبختی کی مثال نے کہ وہ زندگی تے گزار کے چلے جاندے نے، ایک تے وہ اپنی زندگی دا گناہ اپنے کندھیاں دے اوپر اٹھا کے لے کے جاندے نے، اور دوسری بدبختی یہ ہے کہ وہ اپنے مرنے تو بعد اپنے گناہاں دے آثار کو دنیا کو چھوڑ کے جاندے ہیں، اور ان آثار دی وجہ تو انہوں نے ذلت در ذلت، عذاب در عذاب دے اندر دھکیلیا جاتا ہے۔ تو آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین کو سمجھیے، اور میں دونوں مثالہ دے نال اپنی بات کروں گا، ایک ہے سنت دی محبت، ایک ہے بدعت اور بدعت ایجاد کرنا اور لوگاں دے اندر انہوں پھیلانا۔ تو بھائیوں، کوئی بھی انسان زندگی گزار کے جو اس دنیا کو جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں دونوں اختیار دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی دے اندر اچھائی کرے اور اپنی زندگی تو بعد اپنے پیچھے اچھائی دے اثرات چھوڑ کے جائے۔ اسی طرح اللہ نے اختیار دیتا ہے کوئی انسان اپنی زندگی دے اندر نافرمانی کرے، اور اودے تو بدترین ہے جو نافرمانی ثواب دے اندر ڈال کے لوگاں دے اندر بیان کرے، اور
وہ مرنے تو بعد وہ برائی جو برائی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے بدعت ہے انہوں لوگ ثواب سمجھ کے اپنی زندگی دے اندر اتار دے چلے جان عمل کر دے چلے جان. آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر خطبہ دے آغاز دے اندر نکاح دے خطبے دے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کریا کر دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر دے تو بھائیو یہ کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبہ دے اندر اپنی ہر تقریر کے اندر سانو دسنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اپنی زندگی تو بہترین فائدہ اٹھانا ہے تو دنیا تو جو بہترین ہدایت ہے کتاب ہے وہ خطبت اختیار کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ دے اندر سمجھا رہے ہیں کہ جو دین دے اندر نئی بات ایجاد کیتی جائے وہ دے کو بچ جاؤ کیونکہ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے قرآن نازل کیتا اور میرے اللہ تبارک و تعالی نے میرے سینے دے اوپر سنت نو نازل کیتا یہ تو بہترین چیز کوئی نہیں ہے. اگر میرے الٹ چلو گے تو اپنی زندگی دے اندر اور زندگی تو بعد بھی گناہوں تو چھٹکارا نہ پا سکو گے. آئیے دونوں طرح میں اپنی بات کو سمجھاواں. بدعت کہتے کہنوں نے بدعت ہے کہ کسے کام نئی طرح کرنے کی کوشش کرنا. وعلیکم السلام. کسے کام او دے عدم وجود تو نئے وجود کی طرف لے کے آنا انہوں بدعت کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے اللہ نے یہ واسطے بھی بدعت کا لفظ بولیا ہے کہ یہ تو پہلے کوئی آسمان بنا سکیا نہیں زمین بنا سکیا نہیں. کیا بدی السماواتی والارض اللہ نے ایجاد کیتا آسمان اور زمین میں. اور جو بدعت ہے یہ اندروں بھی لکھنے ہوا ایک لفظ ہے کہ کوئی شخص دین بنانے کی کوشش کرے جدوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سند نہ پہنچ سکتی ہوگی تو ایسی صورتحال کے اندر بھائیو یہ کیا کہلائے گا؟ بدعت. اور بدعت اصطلاح ایسا سمجھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سب جان تو آپ سے دسن تو بغیر کسی کام کو اختیار کیتا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمین تو میں اپنی بات کا آغاز کروں. نبی علیہ السلام اپنے ہر خطبہ دے آغاز کے اندر فرمان دے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام فرمان دے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد بہترین بات اللہ دی کتاب ہے بہترین ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے. اور نبی علیہ السلام اگے کی ارشاد فرماتے نے آقا کریم علیہ السلام فرماتے نے وشر الامور محدثاتها سب تو بریاں باتاں کیڑیاں نے جنہاں نوں دین دے اندر نئے طریقے دے نال داخل کیتا جائے وکل بدعت ضلالہ ہر بدعت گمراہی ہے وکل ضلالۃ فی النار ہر بدعت آگ کے اندر لے کے جانے والی ہے. بھائیو پہلی بات یہ ہے ایک خطبہ مسنونہ جڑا ہے ایک کسے خطیب کو سنانا نصیب ہوتا ہے. ہر خطیب ایک خطبہ مسنونہ پڑھتا نہیں ہے ادھا پڑھ کے چھوڑ دیندے نے کیوں؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ جدو اتھے بات آنی ہے تے پھر کے آنی ہے وشر الامور محدثاتها دین دے اندر ہر نیا کام ایجاد کرنا برائی دے اندر ہے بریاں چیزاں دے اندروں نے. آئیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ جو انسان اپنی زندگی دے اندر اثار چھوڑ کے جاندہ ہے زندگی دے اللہ فرماتے ہیں اسی انہوں نے بھی تحریر کرتے ہیں. بہت ایسے لوگ نے جنہیں نبی علیہ السلام کی سنت مطابق اپنا عمل کر کے جانے والے بہت ایسے بدبخت نے جنہیں نبی علیہ السلام کی سنت دی مخالفت سکھلا کے جانے والے نے اپنی ساری زندگی نبی پاک کی مخالفت دے اندر
अंदर गुजारने वाले अपने तो बाद अपनी औलाद को बुराई दे अंदर नबी पाक की मुखालफत दे अंदर जिंदगी दे के जाने वाले आइए ना इस शवाल दे महीने की बात करिए ना इस शवाल का महीना जारी सारी है पहली तरीका ने ये अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की मुखालफत की जाती ये अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते तुहमत लगाई जाती ये अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर झूठियां हदीसां कढ़ के आप की तरफ मंसूब कीतियां जांदियां ने आइए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुतालिक जो शवाल का महीना जारी सारी है यदि जो मखसूस इबादत ने क्या नहीं हजरत आयशा नबी पाक की बीवी दे गुण पूछ लेने हां शवाल दे महीने दे अंदर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने केड़ियां इबादतां कीतियां ने हजरत आयशा फरमांदियां ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शवाल दे महीने दे अंदर इन्ने रोजे रखदे सानू इदां लगदा है जिदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस शवाल दे महीने दे अंदर एक भी रोजा तरक नहीं करते हजरत आयशा फरमांदियां ने कदी कदी ऐसा हुंदा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शवाल दे महीने तो बाद शुबान दे महीने तो बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुबान दे महीने दे अंदर कितने रोजे इन्ने रखे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि सानू महसूस होया कि आपने पूरा महीना एक भी रोजा तरक नहीं किया और शुबान दे महीने दे अंदर इन्ने रोजे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़े कि सानू महसूस होया आपने पूरा शवाल रोजा रखा ही नहीं है और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शवाल दे महीने दे अंदर खास जो इबादत दी है मुसलमानों को क्या ने वो रोजे देते ने और देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी सैयदा आयशा फरमांदियां ने जेड़े रोजे अय्याम मखसूसा दी वजह तो मेरे रह जाते वो मैं कदों रखा करदी वो फरमांदियां ने मैं शुबान के महीने के अंदर आके उन्होंने पूरा कराया करती और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो पहली हदीस झूठी की तरफ मंसूब की जाती है वो है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो शवाल की 15वीं रात को सारी रात जागेगा उन्होंने की इनाम मिलेगा वो जनाबे वाला पहली हदीस सुनिए कि वो है कि जनाब इस रात पत्ते झड़ते ने इस रात जनाब जिन्होंने पैदा होना होंदा है उन्होंने नाम लिखे जाते हैं जिन्होंने फौत होना है उन्होंने जनाब वाला नाम मिटाए जाते हैं और एक फैसले की रात है अल्लाह तबारक व तआला इस रात फैसले फरमाते हैं ਇਹਦਾ इस्तेमाल कुरान पाक की सूरत दुखान तो लिया जाता है आइए सूरत दुखान तो कोलों पूछिए ना कि तेनों इन बिदअती लोगों ने क्यों इस्तेमाल किया है सूरत दुखान बोलती है इन्ना ज़ल्लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफरकु मिन कुल्ली अमरिन हकीम असी इस कुरान को मुबारक रात के अंदर नाज़िल किया है और असी इस रात के अंदर बड़े वाज़े फैसले करने वाले हैं फीहा युफरकु मिन कुल्ली अमरिन हकीम असी हिकमत भरे फैसले करते हैं इस रात के अंदर जो पूरे साल वाकया के रोनुमा होने होंदे ने असी इस रात उन्हां दे फैसले करते हैं इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन आइए ना कुरान पाक की इस आयत तो की पता चलिया है कि असी इन्हां नूं इस कुरान नूं मुबारक रात के अंदर नाज़िल कीता है मुबारक रात किदों है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र लैलतुल कद्र शुबान दे महीने दे अंदर आंदा है ज़िलहज के महीने के अंदर है रजब के महीने के अंदर है नहीं किदों शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान कुरान आप बोल के कहता है मैं किदों नाज़िल होया लोगों मैनू तो पूछो ना मैं रमज़ान के महीने के अंदर नाज़िल होया आइए ना इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन और जनाबे वाला ये हदीस ज़ईफ़ है बल्कि मौज़ू है मनगढ़ंत रवायत है जेड़ी के 15वीं शुबान के मुतालिक लोगों ने बयान की है और याद रखना एक किराम का कबीला गुजरिया है और ये जनाब मजूसी कबीला सी पहले अग की इबादत करने वाले और बड़ा अमीर तरीन कबीला सी जदों ये मुसलमान हुए तो वो अग वाली बात जिहड़ी सी वो
अंदर सी कि असीं अग दी पूजा करते रहे, वो अग दी मुहब्बत निकली नहीं सी हजे दिल दे अंदरों। ते जनाब जदों फातमिया दी हुकूमत आई है ना, उस वक्त करामता कबीले दे जो बादशाह ने उन्होंने ऐलान किया कि 15वीं शुबान दी रात जेड़ा शख्स मस्जिद के अंदर खूबसूरत अग रोशन करके आएगा उन्हें इनाम दिता जाएगा। अच्छा, लोगों ने बड़ी खूबसूरत कमकमे सजाए और मस्जिद के अंदर लाइटिंग और उहदे अंदर खुशबुआं ऊद फलां फलां डाल के मस्जिद रोशन कर दी गई। उहदे तो अगला साल आया, उहदे तो भी ज्यादा, उहदे तो अगला साल आया, उहदे तो भी ज्यादा। जनाब पहले जहालत होंदी है ते बाद दे अंदर आने वाली नस्ल का अकीदा बन जाता है। और करामता कबीले के बादशाह ने मुंह तो हाथ फेर के गया, उन्हें कहा तुसीं ओही मुसलमान हो ना, वही मुसलमान हो ना जो तुहाडा नबी पैदा होया है। तो फिर क्या होया कि जिहड़ी साडी कई हजार साल तो जलने वाली आग मजूसियां दी सी उन्होंने बुझा दिता गया। तो असी इस मुसलमान नूं इस अग दी इबादत के ऊपर ना लगा के जाइए तो सानू मजूसी किहने कहना है। उन्होंने फिर 15वीं शुबान जिहड़ी है इस रात का इंतखाब किया और इस रात का इंतखाब करके मुसलमानों अग दे नाल खेलने वास्ते मुसलमानों को तैयार किया। अगला साल आया, उहदे तो बड़े बड़े इनामात, लोग बड़ी बड़ी अग रोशन करके आ रहे हैं। फिर जदीद दौर आया जनाब, लाइटिंग तो लोगों का ध्यान हट गया तो पटाखियां के ऊपर आ गया, फायरिंग के ऊपर आ गया और बम वगैरह फोड़ने के ऊपर आ गया, शोले बुलंद करने के ऊपर आ गया, ऐसिया चीज़ों के ऊपर। क्यों बई कि इहदे नाल क्या होता है, इहदे नाल जनाब अल्लाह तबारक व तआला दी रहमत होती है, अल्लाह खुश होते हैं। देखिए ना, मजूसी ने सानू अग दे नाल खेलने वास्ते तैयार कर लिया और उन्हें क्या मुसलमानों से बदला लिया है इस बात का कि कई हजार साल तो जलने वाली साडे आतिश कलियां दे अंदर जो आग है तुहाडे नबी दे पैदा होने ते बुझाई गई और असीं तुहाडीआं मस्जिदां दे अंदर जला के जावांगे, तुहाडे मौलवियां दे मुंहां विचों अग नूं कढा के जावांगे। ते मौलवी हुण अग कढदे कि नहीं? अल्लाह अकबर। सारी रात, अच्छा ये तो एक और बात है, सारी रात 15वीं शुबान की रात कब्रिस्तानों के अंदर गुजारी जाती, चरागा किया जाता है। और सुनिए हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कब्रिस्तान के अंदर आग, कब्रिस्तान के अंदर आग ना जलाओ। आका करीम अलैहि सलाम ने आग जलाने तो मना किया है। ये सारी रात कब्र च आग जला के बैठे रहते हैं, सारी रात दिए जलाते हैं, सारी रात अगरबत्तियां जलाते हैं। साडे पैगंबर ने ते आग जलाने तो मना किया है कब्रिस्तान के अंदर। ये इबादत समझ के सारी रात मजूसियां तरह कब्रिस्तान में बैठे रहते हैं और सारी रात। और बहुत ऐसे लोग ने जिहड़े अपनी औरतों भी रात को कब्रिस्तान लैके जाते हैं और शबीना कहते हैं। सारी एक रात में जिहड़ा कुरान खत्म होता है वो भी किया जाता है शुबान के महीने के अंदर और मनसूख किया जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। इस बात को और याद रखना, इहदे तो बाद अगले दिन का रोजा रखा जाता है, कहते हैं पता नहीं कितने रोज़ों का सवाब होता है और पता नहीं क्या क्या खुराफात और क्या जाता है। इस रात रूहां वापस आंदियां ने, अल्लाह अकबर। कहते हैं रूहां भी वापस आंदियां ने, जो रूहां वापस आंदियां ने तो फिर उहदा जनाबे वाला क्या होता है, उहदा फायदा यह होता है कि जनाब असी रूहां दे नाल मुलाकात कर लेने। साडे पाकिस्तान के अंदर बाज़ ऐसे इलाके हैं ने जिथे औरतां जिहड़ियां बेवा ने वो खूबसूरत लिबास पहन के दरवाजे खड़ियां होंदियां। अचानक वाली साइड से मेरे एक दोस्त ने मैनू दस दे, कहते कारी साहब मैं जुम्मा पढ़ने वास्ते जा रहा तो जनाब मैनू एक बीबी कहती मेरे बंदे ने किन्ने के बजे तक आना, भला मौलवी साहब सानू दस के सुना मेरे बंदे ने कितनी देर हो गई फौत होए नूं, उन्हें कदों गुजरना, भला रूहां दा कदों इत्थों दी गुजरना बुझा नहीं चाहती। जनाबे वाला अल्लाह दी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की मुखालफत है ना, फिर अल्लाह तबारक व तआला माफ फरमाए। और जनाब इस रात क्या जाता है कि रूहां वापस आंदियां ने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने जेड़ा दुनिया तो चला गया वह मिंबरा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा,
یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کی گئی کہ روحاں واپس آدیاں نے. اللہ نے کی جواب دیتا ہے کلا انہا کلمۃ هو قائلها. اللہ فرماندے نے جو بکدا پیا ہے اپنے منہ دے اندروں کہ روحاں واپس آدیاں نے وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ اِلیٰ یوم یبعثون. یہ دنیا دے گھر دا تے آخرت دے گھر دا ایک پردہ ہے. جدوں تک قیامت قائم نہیں ہوئے گی ادوں تک روح اس دنیا دے اندر واپس نہیں آئے گی. قرآن دا فیصلہ ہے. اللہ کہتا ہے جڑی بات بکدا ہے ادھر دی بکدا ہے ایتھے لفظ بکنا بولے اللہ مینا غصہ ہے. کلا انہا کلمۃ هو قائلها. یہ جڑی بات بکدا پیا ہے نا کہ روحاں واپس آندیاں نے 15 شعبان دی رات نو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت دے دن تک ایدہ رودا پردہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا کریم نے حدیث سنیے اللہ اکبر نبی پاک دا غصہ دیکھیے. آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت دے نزدیک میرے صحابہ دجال ہوں گے. ایک تے دجال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کیا نا جڑے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کر کے نبی پاک نے انہوں دی پیشین گوئی فرمائی کہ 30 دجال قیامت تو پہلا آن گے. اور ایک اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال آن گے قیامت تو پہلا کذاب آن گے قیامت تو پہلا. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دجال اور کذاب کی نقصان کریں گے. آپ نے فرمایا میری حدیث کا علم نہیں ہوئے گا میری حدیث کا احترام نہیں ہوئے گا میری حدیث دے احترام تو خالی ہوں گے میرے قرآن تو خالی ہوں گے اور لوگوں بھی گمراہ کریں گے تے آپ بھی گمراہ ہوں گے اور جھوٹیاں باتیں کر کر کے میرے دین دے اندر داخل کریں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر سنیے حدیث نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ کوئی بات کردا ہے کوئی مسئلہ کردا ہے کوئی فتویٰ دیندا ہے اور آپ نے فرمایا فتویٰ میری طرف منسوب کر دیندا ہے کہ اے روزہ نبی پاک نے رکھا ہے 15ویں شعبان دی رات نبی پاک جاگے نے 15 شعبان دی رات اے جناب 70 نفل پڑھے نے 20 پڑھے نے اتنے پڑھے نے 100 پڑھے 1000 پڑھے نے. آپ نے فرمایا ایسی گندی بات میری طرف منسوب کر دیندا ہے اپنے جھوٹے منہ دے اندروں کر کے. آپ نے فرمایا انہوں اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے اُدا ٹھکانہ جہنم تو علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و مذاق بنانے والوں اللہ فرماتے نے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَمَا آثَارَهُمْ. اسی انہاں تو بعد انہاں دی زندگی دے اثرات کو بھی لکھتے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی دے کے گئے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانوں سچا دین دے کے گئے. کیا دے کے گئے؟ سچا دین دے کے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانوں اذان دے کے گئے. کدوں؟ جدو بچہ پیدا ہوئے دے کان دے اندر اذان کہو اور جدو نظر بد دا خدشہ ہوئے تے کیا کرو انہوں دم کرو. ساڑھے پیغمبر علیہ السلام دم دے کے گئے نے. اب ادھر دی مخالفت دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے نبی علیہ السلام امت مکہ کی دے کے گئے دم دے کے گئے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن حسین کو اپنی گود دے اندر لٹایا ہے. لٹا کے آقا کریم علیہ السلام فرما رہے نے اے جڑا میں اپنے بیٹے حسن حسین کو دم کرنے لگا یہ دم سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق کو کریا کر دے وہی میں دم حضرت امام حسن اور امام حسین کو کرنے لگا. نبی علیہ السلام نے دم کیتا ہے تے بدعت کی کہندا ہے نبی پاک نے دم کیتا ہے تے تسی دم کرنا نہیں. اچھا ہن کی کرنا ہے یہ سرانے چوری رکھ دے ہو. اچھا ہجے بھی نہیں تسلی ہوئی تے جاؤ جا کے تعویذ لے کے آؤ. تعویذ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھئے نا تعویذ کیا ہے؟ اچھا دم نہیں کرنا. نہیں دم نہیں کرنا جڑا نظر باتوں کیتا ہے تسی تعویذ دو. تعویذ کیا ہے یہ متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھئے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعویذ دسیے کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جنے تعویذ لٹکایا انہیں شرک کیتا. دوسری حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ تعویذ پہناندا ہے اللہ پاک فرماتے نے بندیا تیری ماں دے سلسہ پردیاں دے اندر تیری میں حفاظت کراں جدوں باہر آ گیا تینوں وسائل اتنے دے دیتے تے ہن تو ایک گڈلی دے اوپر یقین کردا ہے ہن تو ایک تعویذ دے اوپر یقین کردا ہے. جا میں تینوں اس تعویذ دے سپرد کر دیتا ہے ایدے کولوں شفا لوی ایدے کولوں فائدہ لوی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولے
ایک قافلہ آیا اسلام قبول کرنے واسطے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، اپنا ہاتھ اگے کیتا ہے، بیعت کر دے گے ایک بندے نے ہاتھ اگے کیتا ہے، نبی پاک نے پیچھے کھینچ لیا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری بیعت ہو سکتی نہیں ہے، کہنے لگا اللہ کے رسول میری غلطی تے دسو نا، اتنا صبر کیتا ہے، باپ دادا دے دین ترک کر دیتا ہے، میری غلطی دسو، مینوں کیوں نہیں تسی قبول کر رہے؟ آپ نے فرمایا جدوں تک تیرے گلے دے اندر تعویذ لٹکدا ہے ادوں تک ساڈی شریعت دے اندر تو داخل ہو سکدا نہیں، جا پہلے لا گیا پھر ساڈے نال آ کے گل کری، انہیں تعویذ اتاریا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد دے اندر بیعت لی، بچہ پیدا ہوا ہے، ادھر تو کے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب وضو دیتا ہے، وضو دے اندر گردن کا مسح ہے نہیں ہے، نہیں ہے کہتا ہے کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دیتی ہے، اذان تو پہلا درود ہے، انہیں کہا نہیں ہے، اچھا کتھوں لے کے ہونا ہے، اسی چند بازاروں لے کے ہونا ہے، مولوی سرکار دی مسجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود سکھایا، پہلوں پڑھے نہیں، بلال نے سکھایا نہیں، پہلوں اسی پڑھنا ہے، مخالفت کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ ہر بات دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کیتا ہے، اپنی امت کو حکم دیتا ہے کہ جدوں کوئی فوت ہوندا ہے اودے کان دے اندر اذان، جدوں کوئی پیدا ہوندا ہے اودے کان دے اندر اذان کہو، یہ کہندے نے قبر تے کھڑے ہو کے اذان کہنی ہے، کیوں کہنی ہے؟ نبی پاک نے حکم کیتا ہے نہیں کیتا ہے، کنے کہا ہے؟ مولوی صاحب نے کہا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوراں دتیاں نا کھان لئی، اے جاندے مدینے بوریاں دے بورے بھر کے اتھوں لے کے آتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو کھجور کھا لو ایدی گٹلی کو ضائع نہ کرو، کیا کرنا ہے اللہ دے رسول؟ تسی اینو زمین دے اندر لگاؤ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگانا کتنا ضروری ہے، آپ نے فرمایا اتنا ضروری ہے اگر تمہیں پتا چل جائے نا قیامت قائم ہو چکی ہے، ادھروں سورج نکل آیا مغرب دی طرفوں تے ہاتھ دے اندر کھجور دا درخت ہے، کھجور دا درخت لگانا اتنا ضروری ہے، آپ نے فرمایا زمین دے اندر گڈ دیو، انہوں نے کہا نہیں زمین چ نہیں گڈنا، اچھا پھر مولوی صاحب کریے گی یہ گٹکاں ساریاں ہی ساڈی مسجد تے دے دیو، یہ پڑھنیاں نے، پڑھنیاں نے، گڑنی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس جنازے دے اندر شور ہوئے وہ جنازے دے نال نہ جاؤ، نبی پاک نے منع کیتا ہے جس جنازے دے نال شور ہوئے وہ جنازے دے نال نہ جاؤ، جس جنازے دے نال اگ لے کے جائے کوئی وہ جنازے دے اندر شرکت نہ کرو، دیتے جناب جنازے والے منجے دے اوپر اگر بتیاں تے ماسا رکھیاں ہوندیاں نے، نبی پاک نے فرمایا جس جنازے دے اندر کیا شور ہوئے اس جنازے تو پیچھے ہٹ جاؤ، نہیں جانا اس جنازے دے اندر، انہیں کیا ساڈا جمنا کی ہے اسی رسول اللہ کی مخالفت نہ کریے، تو کرنا کیا ہے؟ اچھا ہن کرنا ہے جدوں نبی پاک نے فرمایا پڑھو نا لا الہ الا اللہ، تے انہاں نے کی کیا؟ یاسین نہ کھولو کڑیو پڑھنا شروع کر دیو، بیدار نے ٹائم آ گیا، اچھا ہن نبی پاک نے فرمایا چپ ہو جاؤ کوئی بات نہیں کرنی، پھر کی کیتا؟ پھر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی الٹ رسول اللہ دے رسول تسی ایک باری سانوں کہو تے صحیح نا، اسی اکھاں پاڑھ کے تواڈے نال اسی مقابلہ کراਂਗੇ، اسی کوئی عام اسی بھرپور مقابلہ کرنا ہے تھوڑا، نبی پاک نے فرمایا جنازہ خاموشی دے نال لے کے جانا ہے، اچھی نہیں بولنا، تے جڑا اچھی بولنا نہ ہٹے جنازہ چھڈ کے پیچھے آ جائے، نہیں جاؤ جس جنازے تے اے جناب پہلے اگربتیاں منڈیا کتھے شامبر اگربتیاں آنا جڑیاں اپاں دفن کرنے کے بعد لگانیاں نے، ساڈے نبی نے کہا جنازے دے نال نہ جاؤ جس جنازے دے نال آگ ہوے، انہیں کہا آگے بھی لے کے جانی ہے، شور بھی کرنا ہے، اللہ دے رسول نے فرمایا جدوں کوئی آخری ہچکی دے اوپر ہوے اودے کولے بیٹھ کے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں آسان پڑھاں گے، جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہن خاموش ہونا ہے، انہوں نے کہا اسی کلمہ پڑھاں گے، جدوں نبی پاک نے فرمایا کھجور دا درخت لگانا ہے، انہوں نے کی کہا لانا نہیں اسی پڑھنا ہے، الٹ مخالفت، اور جناب والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا دین لے کے آئے، آسان دین لے کے آئے، لیکن چلنا الٹ ہے، اسی مننی نہیں، ساڈا جپنا بنتا ہے، اسی سیدھے پاسے آ جائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، آئیے نا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے بڑے بدبخت ایسے نے جڑے اپنے پیچھے برائی چھوڑ کے جاندے نے، کی کہتے نے
میرے ابے نے نہیں پائی ہے کدی 22 رجب دے کونڈیاں نال میرے ابے نے نہیں چھڑیا تے میں نہیں چھڑنا میرے باپ نے 15 شبان نو جناب والا چراغ کیتا ہے تے میں نہیں کرنا ہے میرے باپ نے قبرستان وچ شبینہ قرآن سجایا تے میں نہیں سجانا ہے میرے باپ نے 15 شبان تو اگلی 16 شبان دا روزہ رکھا تے میں بھی رکھنا ہے اے جناب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے تو تا چلا گیا تو کی کم سمجھا میری جان چھوٹ گئی ہے نہیں تو چلا گیا تیرے پیچھے تیری برائی دے تیری بدعت دے آثار کو اسی زندہ رکھیں گے اللہ پاک فرما رہے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون او میرے نبی دے دیوانے او میرے نبی دے پروانے او مننے والے او میرے نبی نو میرے نبی نال پیار کرنے والے او تسی اگے قدم نہیں رکھنا میرے نبی تو تسی اونچی بولنا نہیں میرے نبی دے سامنے اونچی بات نہیں کرنی میرے نبی دے سامنے آہستہ بات کرنی ہے اللہ اگر اونچی بول ہو جائے پھر کی ہونا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون میں سارے اللہ برباد کر دیاں گا وانتم لا تشعرون تے بھلیاں دے اندر ہی پا دیاں گا تو سمجھے گا کہ میں بڑا نیک کام دے اندر ہاں میں بڑا اچھے کام دے اندر ہاں میں بڑی خدمت کر رہا ہوں میں بڑا محاذر پر ڈٹیا ہوا ہوں تو اپنے اندر نیکی دا جذبہ لے کے جا رہا ہے نا لیکن نبی دے سامنے اونچی آواز دے نال بات کرنے دی وجہ تو تیرے سارے اعمال کو میں ضائع کر دیا اللہ فرما رہے ہیں نہیں چھوڑا گا تیرا ایک عمل بھی اور محدثین کہتے ہیں قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز ہے جڑا بندہ قرآن اور حدیث سن کے کہے نا ابے نے اتنا کیتا ہے وہ نبی پاک نال اونچی بولتا ہے جڑا کہتا ہے نا میں جنازے دے نال اونچی آواز نال کلمہ شہادت پڑھنا میں نہیں چپ ہونا جڑا کہتا ہے نا جناب میرے بچے نو نظر لگ گئی میں تعویذ ڈالنا ہے میں چھری رکھنی ہے جڑا کہتا ہے نا جناب میں بدعات کے اوپر ہی رہنا ہے تو پھر اللہ فرماتے نے وہاں تم لا تشعرون تم کو پتہ نہیں لگن دینا تیرے سارے عمل ضائع کر رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اللہ فرماتے ہیں نیکیاں دے اوپر اپنی اولاداں کو ثابت قدم رہنے دی تلقین کر کے جانے والے نیکیاں دے اوپر اپنی اولاداں کو جم کے رہنے دی تلقین کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد نبی دے اندر تشریف فرما نے فجر تو بعد دا وقت ہے آپ نے خطبہ دیتا ہے خطبہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے آپ دے اصحاب اکرام بھی روئے نے صحابہ کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انج لگ دے جدہ تسی سانو چھوڑ کے جانا ہے جدہ تسی سانو چھوڑ کے چلے جانا ہے جتنا تسی الوداع کہہ رہے ہو آج تے ایدان دا خطاب کیتا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایدان تے ساڑی دوبارہ جدہ ملاقات نہیں ہونی ایدان دا خطاب ہویا ہے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جامعہ بات دس دیو نا جنہوں اسے اپنے پلے دے نال بن رہیے اسی گمراہ نہ ہوئیے دے تو بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر سن لو ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ نبی پاک نے فرمایا میں تہاڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دا قرآن ہے وہ کرے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جدوں تک انہاں دونوں نوں مضبوطی دے نال پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوو گے اور اللہ پاک انہاں لوگاں دے متعلق فرما رہے نے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہاں دے آثار بھی زندہ رکھنا بعد دے اندر جو میرے نبی دی سنت دے اوپر ڈٹ جانے دی تلقین کرنے والے نے اپنے اولاد نوں اپنے شاگرداں نوں اپنے مقتدیاں نوں اپنے نمازیاں نوں دین دے اوپر ڈٹ جانے دی ثابت قدم رہنے دی تلقین کرنے والے اللہ پاک فرماتے ہیں میں انہاں دے فوت ہونے تو بعد بھی انہاں دے نام اعمال نوں بند نہیں کردا جاری رکھنا جدا برائی جاری رہتی ہے لکھی جاتی ہے ایسا نیکی بھی لکھی جاتی ہے میرے یاد آیا اے محمد اکرم رحمانی اے 2-3 دن پہلوں اللہ نو پیارے ہو گئے اللہ دی مغفرت فرمائے اللہ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنائے اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اللہ دی قسم ہے میں اودے معصوم بیٹے دے کولے فوت ہون تو نا 2 یا 3 گھنٹے بعد دی بات ہے میں انہاں دے جناب گھر دے کولے بیٹھا او محمد عبداللہ ہے چھوٹا جا بچہ ہے معصوم ہے میرا خیال ہے کہ 10 سال کی نہیں ہے کہ یہ عمر ہونی اور اتنی چھوٹی عمر دے اندر میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا میں گلے لگایا پیار دیتا اور
ہونے لگ گیا. میں اپنے الفاظ تلاش کر رہا سی کہ کتوں میں یہ بات شروع کرا. یہ باپ چند لمحے پہلے اللہ کے نال ملاقات کرنے واسطے گیا. یقین کرو میرے کو الفاظ نہیں سی ہے کہ میں نے کی کہاں. کنی دیر سوچ سوچ کے دو لفظ میرے منہ کے اندروں ادا ہوئے. میں کہا بیٹا تیرے ابو نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جنت کا مہمان بنا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ تو بعد میں سوچنے لگا ہوں انہوں کی کہنا ہے اور بچے دا جواب میں پتہ کیا ہے. اللہ اکبر. انہاں دے متعلق اللہ فرما رہے ہیں وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اسی انہاں دے فوت ہونے تو بعد بھی اسی لکھ دے رہنے ہاں جو پیچھے چھوڑ کے جاندے نے. بچے دا جواب آیا ہے قاری صاحب میرے والد گرامی نے مینوں فلاں مسجد دے اندر حفظ القرآن واسطے داخل کروایا ہے. قاری صاحب میں اپنے والد گرامی نو تاج پہنانا ہے. سورج تو جدی زیادہ روشنی ہے, چاند تو زیادہ جو چمکنے والا ہے. اللہ دی قسم ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں یقین دے نال اسے وقت اپنے دل دے اندروں پکار اٹھیا کہ اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرا امتی دنیا تو چلا گیا ہے, تیرا امتی دنیا چھوڑ کے چلا گیا ہے. اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تسی خود ہی تے فرما کے گئے ہو اللہ اس بندے دے چہرے نو ترو تازہ رکھے, اللہ اس بندے دے چہرے نو شداب رکھے جڑا بندہ دنیا تے جاوے تے اس حالت دے اندر جاوے کہ نیکی دا جذبہ اپنی اولاد دے اندر بیدار کر جائے. اللہ دسو نا یہ 5-7 سال دا 10 سال دا بچہ ہے اور ہوش ہی نہیں ہے. اس کا جواب آیا قاری صاحب اپنے والد گرامی نو میں حفظ القرآن دا جو تاج ہے میدان محشر دے اندر وہ میں اپنے باپ نو لے کے دینا ہے. رب دے کولوں اللہ دی قسم ہے میں بڑا راضی ہویا. ایسی تربیت کر کے جانے والا ہے اللہ دا بندہ جو اپنی اولاد نو اپنے غم تو زیادہ قرآن دا فکر لے کے گیا ہے, حدیث دا فکر لے کے گیا ہے. حدیث دا قرآن دا جناب والا ایک سمجھا کہ گیا ہے کتنا ضروری ہے, علم کتنا پکیزہ ہے. اللہ دی قسم ہے میں رحم ہو گیا اس جواب کو. کہنے لگا قاری صاحب اپنے ابا جی کو اللہ دے کولوں جنت دا تاج لے کے دینا ہے. اور حدیث سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان محشر دے اندر جدوں حفاظ کرام دے والدین پہنچن گے اوتھے اللہ تبارک و تعالی اعلان فرمان گے میری کتاب نو یاد کرنے والے جڑے نے میرے قریب آ جان. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سارے حافظ قرآن اللہ دے عرش کے قریب چلے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ نا تاج لے کے آؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تاج آن گے تو انبیاء بھی رشک کرن گے کاش اے تاج سانوں پہنایا جائے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی روشنی کتنی ہوئے گی, وہ دی روشنی سورج تو زیادہ ہوئے گی, وہ دی روشنی نبی علیہ السلام نے فرمایا چاند تو زیادہ ہوئے گی. میدان محشر چمک دمک اٹھے گا اور جنہ تاج اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن دے والد اور والدہ پہنائیں گے. تسی آج تک حدیث سنی ہے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ دے کلمہ دی آہٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دے اندر سنی ہے. ایک نئی حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میں جنت دیکھی, جنت دے اندر میں چلتا جا رہا میں چلتا جا رہا مسحور کن آواز آئی ہے قرآن پاک دے تلاوت کرنے دی, اتنی خوبصورت ترتم دے نال قرآن پڑھنے دی آواز آئی. میں پوچھا جبرائیل امین اے دی آواز ہے, اتنی خوبصورت آواز جنت دے اندر خوشبوئیں بکھیر رہی ہے, اتنی خوبصورت آواز کیسی ہے, ایک کون جنت دے اندر تلاوت کر رہا ہے. تو نبی علیہ السلام کو جواب ملے اے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈی امت دا قاری حارثہ بن نعمان ہے جو اپنی ماں دی خدمت کرنے والا, جو اپنے باپ دی خدمت کرنے والا. باپ نے جو کہہ دیتا ہے سر دھر دیتا ہے, ماں نے جو کہہ دیتا ہے نہ فرمانی نہیں کی تھی اگیوں حکم بجا جانے والا ہے. اللہ پاک نے انہوں اعزاز عطا کیتا ہے باپ دی خدمت گزاری ماں دی خدمت گزاری دی وجہ تو کہ اللہ نے یہ قرآن پڑھنے کو جنت دے اندر سنا دیتا ہے. یہ جدوں بھی قرآن دی تلاوت کرتا ہے یہ زمین تے بیٹھ کے قرآن پڑھتا ہے اللہ دی آواز جنت دے اندر سنا دیتا ہے. جنت دے اندر جو ترانہ چلایا جاتا ہے حارثہ بن نعمان دی آواز دے اندر چلایا جاتا ہے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حارثہ بن نعمان کو آپ نے بشارت دی کہ میں
जन्नत के अंदर तेरी आवाज सुन के आया। वजह है बाप दी मां दी बात को पूरा करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत दे नाल मुहम्मद अब्दुल्ला नू हाफिज़े कुरान बनाई, पुख्ता इल्म वाला हाफिज़े कुरान बनाई। अल्लाह अपने दीन दा कामिल अल्लाह तबारक व तआला हाफिज़ कुरान बनाए, आलिम का अमल बनाए। अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद अकरम दी कब्र नु जन्नत दा बगीचा बनाए। भाइयों अस्साबिकूनल अव्वलून जिदा पहले लोग असहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जमात दे अंदर शामिल हुए, इहदे अंदर कोई शक नहीं है। इसी तरह इस गांव दी जमात जो है जमात अहले हदीस ओदे वलीद साथियों दे अंदर मोहम्मद इलियास और मोहम्मद अकरम ने, और मैनू एक इन्हां दा वाकया याद आया। इन्हां दे वालिद गिरामी ने सुनाया, कहने लगे मैं एक दिन ताला लगा दिता। मैं क्या कारी असीम दे पीछे तुसी जेड़ा भज भज के उस मसीते जांदे हो, हुण तुहानू जान नहीं देना। कहने लगे ताला लाया, ताला लगा के ते चाबियां अपनी रखियां सराणे रख के ते मैं बड़े रंग नाल पै गया कि हुण मुंडे कारी असीम दे पीछे जुमा पढ़न नहीं जाणगे, तकरीर सुनन नहीं जाणगे। कहने लगे थोड़ी देर बाद मैं उठ के देखा ते दोवें है नहीं, ते मैं दरवाजा खोलिया, खोल के देखा ते कंध फलांग के दीवार टप के ते दोनों कारी साहब दी मस्जिद तक दौड़े जाते। मैं कहा तुहाडा भला हो जावे, तुसीं इहदे कोलों नहीं रोक सकदे। और ऐसे बंदे से हो और अल्लाह उन्हां दी मग़फ़िरत करे। मेरा भाई सी, अल्लाह पाक उहदे कबीरा सगीरा गुनाहां माफ फरमाए। अल्लाह पाक ओदी औलाद नूं लवाहिकीन नूं रिश्तेदारां नूं सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह पाक ओदियां गलतियां तो दरगुजर फरमाए। अल्लाह पाक ओदियां नेकियां दे अंदर इजाफा फरमाए। जो औलाद जज्बात रखती है अपने वालिद वास्ते, अल्लाह पाक पूरे करने की तौफीक दे। शयातीन दे शर तो हासदीन दे शर तो महफूज फरमाए। अल्लाह पाक जिन्ने असीं बैठे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत नाल अपने फजल नाल सानू ईमान दे ऊपर जिंदगी दे, ईमान दे ऊपर मौत दे, सुन्नत दे ऊपर मौत दे, नबी पाक दी सुन्नत दी मोहब्बत नसीब करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत दे नाल सानू बुरे लोगों दे शर तो, फितनियां तो, फसादां तो, दुनिया दे बुरे मामलात तो महफूज फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला साडे जितने फौजशुदगान ने उन्हां सारियां दी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। सारियां दी कब्रां नूं जन्नत दा बगीचा बनाए। सारियां दी कब्रां नूं अल्लाह रब्बुल रहमान एक गुलो गुलजार बनाए और अल्लाह तबारक व तआला 70 हाथ खुले फरमाए। भाइयों अल्लाह कुरान दे अंदर फरमा रहे ने वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, असी लिख दे जो तुसी अपनी जिंदगी दे आसार पीछे छोड़ के जाने वाले हो। तुसी अपने कदमां दे जो निशानात पीछे छोड़ के जाते हो, असी उन निशानात नूं लिख दे। अगर बेटे नूं किसी दरबार दा किसी कब्र दा रास्ता दिखाया है तो याद रखना मरने तो बाद वो कब्र दे रास्ते दे ऊपर जाएगा, गुनाह तेरे नामा अमाल के अंदर लिखा जाएगा। अगर बेटे नो मस्जिद का रास्ता दिखाया होगा, तू चला जाएगा, तेरे कदमां ते चल के तेरा बेटा मस्जिद की तरफ आएगा। यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा सवाब बंद नहीं करनगे। तू अपने बेटे नो जनाब गंदे नावल डाइजेस्ट और टिकटॉक दे पेज दे के गया, तेरा बेटा उहदे ऊपर लोगों को गुमराह कर रहा है। तेरे तो बाद वो गुमराही का बबाल तेरे सर है। तू अपने बेटे नो कुरान दे के गया है, कुरान की तिलावत कुरान हिफ्ज करना दे के गया है। तो अपने बेटे नु नबी पाक की सुन्नत सिखा के गया, बिदअत की नफरत अपने बेटे दे दिल दे अंदर डाल के गया है। यकीनन याद रखना तेरे मरने तो बाद वो सुन्नत पे पुख्ता रहेगा, अमल करेगा, तेरे नामा अमाल दे अंदर अल्लाह कमी नहीं फरमाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये ऐसा खुश नसीब है कि ये नामा अमाल बंद नहीं किया जाता जिहड़ा अपने पिछों नेक औलाद छोड़ के जाता है। वनक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, असी तुहाडी जिंदगी दे निशानात पिछू लिखते रहने हैं। अच्छे निशान छोड़ के जाने वाले हो फिर अच्छी किताब तहरीर होगी। अगर बुरे निशानात छोड़ के जाने वाले हो, सुन्नत की मुखालफत बिदअत छोड़ के जाने वाले हो, फिर तुहाडे पिछों तुहाडा नामा अमाल बंद नहीं किया जाएगा। अल्लाह पाक सुन्नत की मोहब्बत और बिदअत की नफरत नसीब करे। मा अलैना इल्लल बलाग।